एडीडीए कॉन्फ्रेंस हॉल में पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पूनाबलम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ मतदाता सूची 2025 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रारूप का विमोचन किया गया। यहां चुनाव ओसी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बारे में जिला शासक ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज जिस जिले में मतदाता सूची को लेकर एक स्पेशल समरी रिवीजन 2025 का आयोजन किया गया। इसके जरिए नए वोटरों का नाम सूचीबद्ध करने, पुरानी वोटरों के वोटर कार्ड पर अगर कोई समस्या है तो उसके सुधार के लिए और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर बैठक हुई। यहाँ पर यह फैसला हुआ कि जो नए वोटर हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 अक्टूबर 2025 तक जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी, उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए वह अपने बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर से फॉर्म संग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है वह भी आवेदन कर सकते हैं और अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে 12 নভেম্বর 2024 থেকে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচি। চলবে 12 ডিসেম্বর 2024 পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক শনি এবং রবিবার বিশেষ প্রচার দিবসে নিজস্ব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বিএলওরা উপস্থিত থাকবেন। ভোটার তালিকায় নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নাম এবং অন্যান্য তথ্য যাচাই করুন। নতুন নাম তোলার জন্য ফর্ম 6, নাম বিয়োজনের জন্য ফর্ম 7, বাসস্থান পরিবর্তন, ভোটার তালিকায় তথ্য সংশোধন, ভোটার কার্ডে পরিবর্তন অথবা প্রতিবন্ধকতা যুক্ত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিতকরণের জন্য ফর্ম 8 বিএলওর কাছে জমা দিন। নাম তোলার জন্য এখন বছরে 4টি সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। 1 জানুয়ারি, 1 এপ্রিল, 1 জুলাই অথবা 1 অক্টোবর তারিখে 18 বছর বয়স হলে নতুন নাম তোলার জন্য ফর্ম 6 জমা দেওয়া যাবে। অগ্রিম জমা পড়া আবেদনগুলি 18 বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিষ্পত্তি হবে। আবেদন অনলাইনও করতে পারেন। বাড়িতে বসে ফর্ম অনলাইনে জমা দিতে লগইন করুন voters.eci.gov.in অথবা ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। এছাড়াও ভোটারদের সাহায্যের জন্য জেলা, মহকুমা, ব্লকে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র চালু আছে। বিশদে জানতে ফোন করুন টোল ফ্রি 1950 নম্বরে অথবা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট www.cowestbengal.nic.in। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।